Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 41, text 6. Iti ukta chodaya aso sanantanam nandini sutaha mathura anaya ramam krishnam chaiva dinake iti ukta chodayam aso Sananganam Gandhini Sutaha Sanjanam Gandhini Sutaha Madhuram Manayat Ramam Krishnam Chaiva Dinataye Iti Yukta Chodayam Aso Sananganam Gandhini Sutaha Gandhini Sutaha Madhuramanyat Ramam Krishnam Chaiva Dinataye Iti Uktva Chodayam Asha Sandhanam Gandhini Sutaha Mathuramanyat Ramam Krishnam Chaiva Dinatyaye Iti Uktva Chodayam Asha Sandhanam Gandhini Sutaha Madhuramanyat Ramam Krishnam Chaiva Dinatyaye
why she is always writing this one. Which text? Next chapter. Huh? Next chapter. Next chapter. You jump to another chapter. Chances on. With these words, Akrura, the son of Gandhini, began driving the chariot onward. At the end of the day, he arrived in Mathura with Lord Balaram and Lord Krishna. Медведев, 10 глава, 41 текст 6. Перевод. С этими словами Акрура, сын Гандини, повез вперед колесницу. К концу дня он прибыл в Махуру вместе с доктором Баларамом и доктором Кришной. ଏହିପରି କହି ଅକ୍ରୁର ଯିଏକି ଗାନ୍ଧିନୀ ସୁତ ସିଏ ରଥ ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ମଥୁରା ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। So next text 7. Следующий, 7 текст. मार्गे क्रमो जनाराजं तत्र तत्रोपसर्गतः वसुदेव सुतो विग्रह प्रीता दृष्टिं न चादरु। Wherever they passed along the road, O king, the village people came forward and looked upon the two sons of Vasudeva with great pleasure. In fact, the villagers could not withdraw their eyes from them. Где бы они ни проходили, где бы они ни проезжали по дороге от царя, деревенские жители подходили и смотрели на двух сыновей Васудевы с огромным удовольствием. Эти деревенские жители не могли отвести взгляда от этих двух сыновей. ସେମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଏ ରାଜନ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସି ସେଇ ଦୁଇ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରୁ ଫେରେଇ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। Number 8. कामप्रजाौकसस्तत्र नन्दगोपालयोऽग्रात गोपवनं नाहत्य प्रतीक्षन्तो अवतस्ते। Nanda Maharaj and the other residents of Vrindavan, having reached Mathura ahead of the chariot, had stopped at a garden on the outskirts of the city and yet for Krishna and Balaram. Это 8 перевод. Махараджа Нанда и другие жители Вриндавана, достигнув Мадхуры раньше, чем эта колесница, остановились в саду, расположенном рядом с городом, чтобы ждать Кришну и Баларама. ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀମାନେ ମଥୁରା ତାଙ୍କ ରଥ ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବଗିଚାଟିକି ସହରର ବାହାରେ ଥିଲା, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। Purport. Nanda and the others
reached Mathura first because the chariot carrying Krishna and Balaram was delayed by Akrura's body. Комментарий к 8 тексту. Нанда и другие деревенские жители добрались до Матхуры раньше потому, что колесница, в которой ехали Кришна и Баларама, задержалась из-за ловения акул. নন্দ এবং ଅନ୍ୟମାନେ ମଥୁରାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ଯେଉଁ ରଥ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲା ତାହାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ। ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କମେଣ୍ଟ୍ରି, very little commentary on 6. Gandhini Sutta means the son of Gandhini of Tulu. Совсем короткий комментарий Шилати Бхактитакура к 6 тексту. Он пишет, Гандини Сута значит сын Ганди, то есть Акрура. Gandhini Sutta অর্থ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅକ୍ରୁର। Number 7, seeing Krishna and Balaram passing on the road, the people could not take their eyes off them and they became stunned. Видя проезжающих по дороге Кришну и Балараму, люди не могли отвести от них взгляды, словно оцепенели. କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଫେରେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। Number 8, Nanda Maharaja and the cowherd man waited for Krishna and Balaram in a garden outside the city of Mathura. Not being able to keep up with the swift chariot of Akrura, Nanda Maharaj and the cowherd man had given up the main road and taken a shortcut. Thus, they arrived earlier. Besides, Akrura was delayed because of bathing in Yamuna. Комментарий Шилати Бхактитакура к 8 тексту. Махараджа Нанда и все пастухи ждали Кришну и Балараму в саду, находящемся в окрестности города Матхура. Они не могли ехать так быстро, как колесница Акруры, и потому отказались путешествовать по главной дороге, а срезали путь, избрав короткую дорогу. Поэтому они приехали быстрее. Кроме того, Акрура задержался, поскольку совершал омовение джина. ନନ୍ଦ ମହାରାଜା ଏବଂ ଗୋପାଳମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଥୁରା ସହରର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ବଗିଚାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ରଥ ଚାଳନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଳ ଦେଇକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜା ଏବଂ ଗୋପାଳମାନେ ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହା ବାଦେ ଅକ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ହେତୁ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। So, this is just a description how Krishna Balaram arrived in Mathura. Так это описание того, как Кришна и Баларама приехали в Матхуру. So, Bhagavatam always speaks about Bhagavan. Бхагаватам всегда говорит о Бхагаване. ଭାଗବତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କଥା କହିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଭଗବାନ କି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। The Bhagavan who is the source of the creation.
в Бхагаване, который является источником творения. ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତର କଥା ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସାର ଅଟେ। This Bhagavad Katha is the essence of all Veda Vedanta. Бхагават Катхан – это суть всех вед и ведантов. And Vyasadeva, he compiled this Bhagavad. И Вьясадева составил Бхагават. Vyasadeva এই ভাগবত রচনা করছিলেন এবং ইহা হচ্ছে প্রধান প্রমাণ। This is the topmost evidence or proof. И Бхагаватам – это высочайшее свидетельство, доказательство. We can accept all the proofs. We can accept all the proofs if it is proved by Bhagavatam. Мы можем принимать любые свидетельства, если они подкрепляются Бхагаватом. ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯଦି ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ନଚେତ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। The mundane scientists, whatever proof they are presenting, these are all bewildering everyone. Доказательства, которые приводят на себе ученые, лишь сбиваются с толку. ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏ ସମାଜରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣ, ତାହା ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଯେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଚାରିଟା ଦୋଷ ଅଛି ତାର। The conditioned soul is having 4 types of defects. That is Brahma, Pramada, Vipralipsa, Karuna, Patra. 4 defects. У условной души есть 4 недостатка. Рамы, прамады, правицы и гавы. କାରଣ ବଦ୍ଧଜୀବମାନେ ଏ ମାୟା ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। These conditioned souls, they got the place in this Maya world. Обусловленные души находятся в мире Майи. And they are all influenced by Maya. Все они подвержены влиянию Майи. ସମସ୍ତେ ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ଠିକଣା କଥା କହିପାରିବେ ନା। They cannot say anything right. Они не могут ничего правильного сказать. The people generally here in this material world, they are all influenced by Maya because they wanted to enjoy the Maya. В основном люди в этом мире находятся под влиянием Майи, поскольку хотят наслаждаться Майей. ଏ ଜଗତରେ ମାୟା ଜଗତରେ ମାୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଜୀବମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। But the Jivatma is the part and parcel of Bhagavan Krishna. Однако Джива, Дживатма является неотъемлемой частицей Бхагавана Кришны. And Bhagavan Krishna is Sachidananda Vigraha. Бхагаван Кришна – это Сачитананда Виграха. He is eternally blissful one. Он вечный, полный блаженства. जीव सच्चिदानंद विग्रह अंश विषय किंतु गोटे जिनिस होची जे जीवर स्वाधीनता रही। The thing is that the jiva is having
independence. Джун есть независимость. So due to that independence, the jiva wants to enjoy the Maya. Из-за этой независимости Джива хочет наслаждаться Майей. When jiva wants to enjoy the Maya, jiva is put into this Maya's prison house. Когда Джива хочет наслаждаться Майей, Дживу помещают в темницу Майи. जीव माया को तार स्वाधीनता पर माया को उपभोग କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମାୟାର କାରାଗାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। Then Maya is giving one dress to Jiva, Майя дает Дживе одежду. prisoner's dress. That is prisoner's dress. Это арестантская одежда. ମାୟା ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି, ତାର ବନ୍ଦୀଶାଳାର ପୋଷାକ। ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ପୋଷାକଟା କଣ ନା ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର। The dress, prisoner's dress is material body. Этой арестантской одеждой является материальное тело. This way, Jiva is moving through 8,400,000 species of life. Итак, Джива странствует сквозь 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. এইভাবে ভাবে জীবটা 84 লক্ষ জীব যদি ভ্রমণ করছে। So, those who are not following these rules and regulations of Bhagavan Krishna, they are coming to this Maya's prison house. Те, кто не следует правилам, которые устанавливает Бхагаван Кришна, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏ ମାୟା କାରାଗାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। правилами, ограничениями, которые устанавливает Бхагаван Кришна. ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏ କାରାଗାର ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହେତୁ ଏ ମାୟା କାରାଗାର ରହୁଛି। This prison house is not meant for the Jivatma, but the Jivatma has misused his independence, therefore he is remaining in this prison house. Приходит в тюрьму Майя. Дживатма не должна находиться в тюрьме Майи, однако из-за того, что Дживатма злоупотребляет своей независимостью, она оказывается в тюрьме Майи. ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଜୀବ ଜଗତ ଏ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। All the planets and the living entities all are created by Bhagavan Krishna. Планеты, живые существа, все они созданы Бхагаваном Кришной. କିନ୍ତୁ ଜୀବଟା ମାୟାବଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। Since the jiva is conditioned, getting bondage, Maya's bondage, therefore is not able to understand Bhagavan Krishna's creation. Поскольку Джива находится в духовном состоянии, в рабстве Майи, она не способна понять, что Бхагаван Кришна сотворил все. In other words, we can say, due to Maya, jiva is forgetting his own soul. Иными словами, из-за Майи Джива забывает собственную славу. ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ମାୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବଟା ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିସ୍ମୃତ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛି the energy by which one is forgetting his swarup, that energy is called Maya. Энергия, с которой Джива забывает свою сварупу, называется Майей. Sagatana, Agatana, Pattiyasi Maya. Very expert. Maya is very expert. Maya will present the truth as untruth and untruth as truth.
Майя очень искусна. Она будет выдавать истинное за истинное, а не истинное за истинное. The Mundan scientist, they are seeing the illusion and they are thinking that this illusion is the truth. Те ученые видят иллюзию и думают, что это истина. ତେଣୁ ମାୟା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମାୟା ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମାୟା ଶକ୍ତି ଇଜ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ। Майя Шакти очень могущественна. It is not easy to come out from that Maya Shakti. Нелегко выйти из-под власти Майя Шакти. By our own strength, own power, we cannot overcome Maya. Своей собственной силой, своей мощью. ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। Я не Майя. ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୈବୀ ହେସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତୟା ମାମଲ ଯେ ପ୍ରପଞ୍ଚନ୍ତେ ମାୟା। It is not easy to overcome this Trigunamoy Maya. Бхагавадгите говорит, да, Майя, Maya is having three guna, sattva, rajas, tama. Нелегко преодолеть эту тригуна Майя. ମାୟାର ତିନୋଟି ଗୁଣ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣମୟ ମାୟାକୁ ସାଧାରଣ ଜୀବ କଥା କ'ଣ କହିବା, ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। What to speak about ordinary jivas, even the sages, munis, they could not overcome it. Нелегко преодолеть Майю, состоящую из трех гун, сатвы, раджаса и тамаса. Что говорит в логичном живых, когда даже лишь мудрецы не могут выйти из подвласти Майи. Therefore Bhagavan said, those who are surrendering unto me, they will be able to overcome my Maya Shakti. Потому Бхагаван говорит, те, кто предается мне, могут выйти из-под власти Майя Шакти. ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବେ ସେଇମାନେ ମୋ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାୟା କବଳରୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। Those who are not surrendering unto the lotus feet of Bhagavan Krishna, they will not be able to overcome Maya at all. Те, кто не предается стопам Бхагавана Кришны, вообще не смогут преодолеть Майю. Bhagavan is very, very merciful. Бхагаван очень милостив. He is our supreme Father. Он наш Верховный Отец. Bhagavan ଅତି କରୁଣାମୟ, ସେ ଆମର ପରମ ପିତା। ସେ କୋଉ ଦାସାନ ଅହମ୍ ବିଜପଦ ପିତା। Anyway, he is the seed-giving father of everyone. Бхагаван — это для всех Отец, дающий семя. ସେ ବିଜପଦ ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବଟା ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। Who is influenced by Maya, he is not able to know the Supreme Lord Bhagavan, nor he is able to know his own soul. Тот, кто находится под влиянием Майи, не способен познать Верховного Господа, Бхагавана, и также не способен познать свою славу. Therefore he is revolving in this cycle of death, birth, old age, disease. Поэтому такая душа вращается в круговороте рождения, болезни, старости, смерти. ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଉଛି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ
କେମିତି ତାର ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସୁ। But Bhagavan wants that those who are influenced by Maya, those who are conditioned soul, they must come back to their home. Но Бхагаван хочет, чтобы те, кто обусловлен майей, обусловленные души, вернулись в свой дом. How Maya Jagat is being created? Как создается майя Джагат? How did Jiva Jagat was created? Как был создан Джива Джагат? All this information is given in Srimad Bhagavatam. Сведения обо всем этом содержатся в Шримад Бхагаватам. ये माया जगत केमती सृष्टि होची, जीव जगत केमती सृष्टि होची, ये कथा भागवत में वर्णन दिया जाए। तेणु भागवत जे नामाने से जवन सम तार शास्त्र आछे जन्मे जन्मे प्रभु जन्म। If someone is not accepting Bhagavatam, then he is a javan, he is a mlecha. And life after life, he will go to Jamarasana. Тот, кто не признает Бхагаватам, это дьявола, млеча, и он будет жизнь за жизнью попадать в обитель Ямараджа. Krishna Tulya Bhagavata. Bhagavata and Bhagavan, both are non-different. Кришна Тулия Бхагавата. Бхагаватам не отличен от Бхагавана. भगवान कथा भगवान के भीतर कौन से पार्थक्य नहीं, अभिन्न वस्तु। एक कथा भगवान आम को शास्त्र मुखरे गुरु मुखरे कहते। This is being told by Bhagavan through Shastra and Guru. Бхагаван сказал об этом через Шастры и Гуру. तेणु आम जाना उचित ये शास्त्र कई मनुष्य लिखी ना, कारण शास्त्र भगवान ठाकुर आसी। We must know that the Shastra was not compiled by any human being. It has come from Bhagavan. Мы должны знать, что Шастры не составлены людьми, а зашли от Бхагавана. Nowadays many cheaters are writing many books and they are claiming that they are writing Shastra. В наши дни возможные обманщики пишут много книг и заявляют, что они пишут Шастры. आजिकल बहु प्रबंचक बहुत प्रकार बही लिखिकी कहते आम शास्त्र लिखु शास्त्र लिखिदेवी एमाने समस्त असुर श्रेणी दे आर डीमन्स Они демоны. असुर काम को से भगवान को चैलेंज करेंगे आह्वान दो असुरस एक्टिविटीज demons activities they challenge Bhagavan. Так действуют асуры, демоны, они бросают вызов Бхагавану. कारण ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, they don't believe Bhagavan, Ну и не верят в Бхагавана. they think they are Bhagavan. Они считают себя Бхагаваном. असुरମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। Therefore the asuras, they don't want to come to the lotus feet of Bhagavan. Поэтому асуры не хотят приходить к лотосным стопам Бхагавана. And they speculate. И они будут спорить. And also they are atheists. Кроме того, они атеисты. ସେମାନେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୁର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନାସ୍ତିକ।
ये असुर भली लोक जो माने भगवान को मानुना तांकु दंड दबा पाई ये माया जगतर सृष्टि The Maya world is created in order to give punishment to them, those who don't take shelter of Bhagavan Krishna. Мир Майя создан для того, чтобы наказывать живых существ, не пожелавших сделать своим прибежищем Бхагавана Кришны. So Bhagavan is giving punishment to this type of demoniac persons through his Maya Santa. Бхагаван наказывает таких демоничных личностей посредством своей майя шакти. ये असुर स्वभाव लोकों को शास्ति देवा पाई दंड विधान करिया पाई माया सृष्टि करे माया शब्द को सृष्टि किंतु प्रभुपाद जी महाराज कहले जे ये माया हमको साहाय्य करुछि कौन साहाय्य करुछि ना आमे केमती कृष्ण को पाखर मुह फेरेगा कृष्ण का आड़को मुह फेरेगा से साहाय्य माया करुछि But Maya is helping. Prabhupada Ji Maharaj saying Maya is helping. Maya is helping us so that we can turn our face towards Krishna. So Maya is doing thankless job. এইভাবে ভাবে মায়াটা ধন্যবাদ বিহীন কার্য করছে তেণু যে পর্যন্ত জনে ভগবানଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାୟା ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ unless one will come to the lotus feet of Bhagavan Krishna, he will be punished by Maya. Пока человек не придет, то потом Бхагавана Кришну. Майя будет наказывать такого. When Maya's lashes will be more, then one will turn his face towards Krishna. Получая больше ударов от Майи, человек повернется лицом Бхагавана Кришны. मायर लात मारियो माया बेसी लात खाइले जने भगवान काल को मोह करे सत्यबळे से तार स्वरूप जिज्ञासा करे that time he will inquire about his soul Тогда человек начнет спрашивать свои свободы. আমি কে কেন মরে জানতা This question was asked by Sanatana Goswami to Srimad Chaitanya Mahaprabhu. Этот вопрос Санатана Госвами задал Николай Махапрабху. Who am I? Why I am suffering due to three types of work? At that time, our only well-wisher, only friend, Bhagavan, who is sitting in the heart as Paramatma, he will manifest as Guru. Тогда наш друг другу благодатель, находящийся на сердце в области Параматмы, проявится как Гуру. ସେତେବେଳେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳକାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ଆମର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପଣକେ ଜଣା कृष्ण और प्रभु त्राता जीवेर है क्या so this way he is making us to know through shastra guru he himself atma that Krishna is the
Prabhu. Krishna is the Lord, Krishna is the Master. Он сам, а также через шастры и гуру дает нам знание о том, что Krishna is the protector. Кришна это Прабху. Он господин, Кришна также защитник. ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯିଏକି ମାୟାବଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ତାର ମେଧା ଶକ୍ତି ବା ତାର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନା। A conditioned soul who is having bondage of Maya, he will not be able to know by his own intelligence or merit about the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan Krishna. Обусловленная душа, находясь под влиянием Майи, в рабстве Майи, с помощью каких-то собственных достоинств, собственного разума, не может обрести знание о Слову Господа, о Бхагаване Кришне. ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାହା ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। When one will be very anxious, very much eager to know Bhagavan, that time Bhagavan will manifest before you. Когда у человека возникнет очень сильная жадность, стремление познать Бхагавана Кришну, тогда Бхагаван Кришна проявится перед ним. He will manifest as Guru. Он проявится в образе Гуру. And Guru will give instructions to disciples. Гуру будет давать ученику наставления. ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଉପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣରେ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। If Gurudev will not do kirtan in the ear of disciple will not be able to know Bhagavan. Если Гурудев не будет совершать киртан в ухо ученику, ученик не сможет познать Бхагавана. He will not be free from his false pride. Ученик не будет свободным от гордыни. If someone will not become free from false pride, how he will know Bhagavan? А если человек не свободен от гордыни, как он сможет познать Бхагавана? This false pride is asura, dambhasura. Это Our Gurudev said, is dambhasura, dambhasura. гордыня это демон, это асура. Наш Гурудев, как сами говорил, это асура по имени Дамба, Дамбасура. এই দম্ভাসুরକୁ জয় କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We will have to conquer this dambhasura. We will have to conquer this pride. Мы должны победить этого Дамбасуру, мы должны одолеть гордыню. Mahaprabhu said, Udadapi sunichena torogiva saisnana omanina manadana kirtaniya sudhari. How one will become free from this false pride? Нам, как бы сказал, предназначено смирение. Как же человеку избавиться от гордыни? এই মিথ্যা গর্ব অহংকার কেମିତି ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେବ? ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମଠାରୁ ସୁନିଚ ହୁଅ, ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ, ଅମାନି ମାନନ୍ଦ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସଦା ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତୁମେ ଦମ୍ଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। Becoming humbler than blade of grass, tolerant like tree, not demanding respect, giving respect to one and all, you can chant Harinam. And by chanting Harinam, you will be able to free from this dambhasura, false pride. Надо стать сильнее травинки, терпеливое дерево, быть готовым оказывать предпочтение другим и не отдать предпочтение себе. И так можно воспевать Харинам и избавиться от гордыни.
गर्भदम्भ थिया व्यक्ति केबे हरिभजन करि परिबो ना। Those who are having so much pride, they cannot do Haribhajan. Те, у кого очень много гордости, не могут совершать харибаджан. ତେଣୁ ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଯେତେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ ନା। ତା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ ନା, ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିପାରିବ ନା। Whatever given in this Vedic literature, I will be able to explain it. Я смогу объяснять все, что дано в ведических писаниях. But he will not be able to explain anything by tattva. Да, говорит такое, однако он не способен ничего объяснять как-то. तत्व प्रतिपादन करिवार शक्ति नहीं, से केवल तर्क करिब। Who cannot speak tattva, he will just argue. Тот, кто He will go for mere argument. Тот, кто не способен говорить так, будет просто спорить. Просто говорить. Вступать в споры, приводить доводы. ତେଣୁ ଜଣେ ତା ନିଜ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯାହା କିଛି ସେ ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ରହିବ, କଳହ ରହିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। If someone will try to speak something from the Shastra without touching the tattva, then there will be only quarreling, only misunderstanding. Если человек пытается говорить что-то из шастр, но не касаясь татвы, то это приведет лишь к возникновению распри или недоумений. This type of quarreling, misunderstanding is the activities of Maya. И такие ссоры или недоразумения – это деятельность майи. ये द्वंद्व क्रोध भूल बुझाना ये सब हूँ मायार कथा, मायार काम। तेणु शुद्ध भक्त जे हम सी गुरु परंपरा ज्ञान ग्रहण कर। If someone will become a pure devotee, he must accept the knowledge from Guru Parampara, disciplic success. Тот, кто стал чистым преданным, должен принимать знания от Гуру Парампары, ученических лекций. So therefore he will never say, this is my opinion. Такой человек никогда не станет говорить, это мое мнение. ତେଣୁ ସେ କେବେ କହିବ ନା ଏ ହେଉଛି ମୋର ନିଜ ମତ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା କିଛି କହିବ ବା ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ସବୁ ମହାଜନଙ୍କର ମତ ବୋଲି କହିବ ବା ମହାଜନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କହିବ। Whatever he will speak, whatever opinion he will present, he will say this is from Mahajanas. The Siddhanta conclusion is coming from Mahajanas, not mine. Что бы он ни говорил, каким бы мнением не высказывал, он будет говорить, это не мое, а это взято из того, что говорят Махаджаны. Эти выводы, эти сиддханты, учения, теории Махаджаны. And this is the descending process. Таков нисходящий путь. ये ହେଉଛି ଅବରୋହ ପନ୍ଥା। ଅବରୋହ ପନ୍ଥାରେ ନଗଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। If one will not follow the descending order,
he will never be able to know Bhagavan Krishna. Человек не будет следовать нисходящим путем, он никогда не сможет познать Бхагавана Кришну. ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସୁଛି ଇଜ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ପରମ୍ପରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହ Jnana is coming from Parampara, Jnana Swarupa. ଜ୍ଞାନ ଇଜ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ପରମ୍ପରା Jnana приходит по Парампара. ତେଣୁ ଜଣେ ନିଜର ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ ନା ବାଇ ହିଜ୍ ଓନ୍ ନଲେଜ୍ ଓନ୍ scholar, he cannot become guru. Основой собственного знания, собственного учености нельзя стать гуру. So therefore, our Gurudev said, a Shishya can become guru. Поэтому наш Гурудев говорил, Шишкой может стать If гуру. somebody has not become Shishya, he cannot become guru. Тот, кто не стал Шишкой, не может стать гуру. जदन शिष्य न हब से गुरु हो पारिब ना ये गुरु है से निश्चय शिष्य ही कारण ये होची जेमती डाक प्रियम डाकटा पोस्ट ऑफिस रो आनुची एवं से बांटुची तार किछि परिवार नाही ठीक से भली भाबरे गुरु रो कार्य होची से तांको गुरु जहां पाइछंती ताको से शिष्य मान को बांटु The post peon is getting the mail, letters from post office and distributing to people. Similarly, the guru is receiving the knowledge from his guru and distributing to his disciples. Почтальон получает письма, другую почту от почтового отделения и раздает, разносит адресатам. Подобно этому гуру получает знания от своего гуру и передает это другим людям. So those who are coming through this parampara and those who are getting knowledge from the parampara, they can become free from Maya. Те, кто принадлежит парампоре, кто получает знания по парампоре, способны освободиться от влияния майя. जो माने परंपरा रो ज्ञान पाउछंती से माने माया मुक्त होई पारे किंतु जो माने माइक संबंध रे खूब दृढ़ भाव में बांधी रही से माने ये माया को छाड़ी पारना They are very tightly bound up by Maya. They are not able to give up Maya. Они очень прочно связаны с майей, не способны отказаться, связаны майей, и не способны отказаться от майи. They are having love for all this Mayika vastu. Они любят всевозможные майи каваску, Material objects. материальные объекты. But the object of all types of love or priti is Bhagavan Krishna. Однако объектом всех видов любви и прития является Бхагаван Кришна. ମାୟାର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଇକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିଟା ସେଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିର ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୀତି ବସ୍ତୁ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ If someone is not loving to the object of love, then he will definitely get all types of sufferings, miseries. Тот, кто не любит объект любви, непременно столкнется с возможными страданиями, счастьем. ତେଣୁ ପ୍ରୀତିର ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ଆମର କାମ ତାହେଲେ ଆମେ ମାୟାର ମୁକ୍ତ ହେବା ଆମେ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବା ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା Our only duty is to connect ourselves with the object of love, Bhagavan Krishna.
Пункт наша обязанность состоит в том, чтобы установить связь с объектом любви Бхагавана Кришны. Then we will not develop any attachment or love towards any material object. Тогда у нас не будет возникать никакой привязанности, никакой любви к материальным объектам. Then we will not get any miseries or sufferings. И тогда у нас не будет никаких несчастий, страданий. But people are so much attached to their family life, friend, nation. Настолько привязаны к своей семейной жизни, к друзьям, к стране. So therefore generally people they are in Maya, illusion. В основном люди находятся в Майе, в иллюзии. It is said, Tatala Saikate Mari Bindu Sama Sutta Mitta Ramani Samari. Tatala Saikate Mari Bindu Sama Sutta Mitta Ramani Samari. जो बालीटा ताटिकी रही से बाली दिहरे जदि गोटे बुदा पानी पड़े तार सांगे सांगे सेटा बाष्प होइक उड़ी जाए ठीक से भाव में आमर जो संतान स्त्री समाज या सहित जो आमर प्रीति बढ़ी जाइए खूब फेमस था the hot sand. One drop of water will be put on the hot sand. What will happen? Immediately it will be vapor. It will become vapor. Если поместить каплю воды на горячий песок, что произойдет? Она тут испарится. Similarly, all this type of attachment, husband, wife, father, mother, children, society, all this type of attachment is very temporary. Подобно этому все эти привязанности к отцу, матери, к мужу или к жене, к обществу, к стране, все это скоротечно, все это приходящее. We are so foolish that we are developing this type of attachment for very temporary pleasure. Мы настолько глупы, что развиваем у себя такие привязанности очень скоротечным удовольствием. We are not able to connect ourselves with Supreme Personality of Godhead Krishna. Мы не способны установить связь с Верховной Личностью Бога. जो संबंध हमको सुख देव जो कृष्ण से संबंध हमको सुख देव से संबंध से संबंधित हो We are not related with Krishna, who will give us real pleasure. Мы не связаны с Кришной, который способен доставить нам настоящее удовольствие. Rather, we are all related with Maya, therefore we are getting all types of miseries and sufferings. Но мы все связаны с Майей, поэтому подвергаемся всевозможным страданиям и несчастьям. So therefore, we are time and again we are coming to this material world and getting all types of sufferings. Из-за этого мы снова и снова приходим в материальный мир, подвергаемся разнообразным страданиям. নিচে মায়া বসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই জীব কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নয় নিচে মায়া বসে যাচ্ছ ভেসে You are all drowning in this materialistic ocean due to the influence of Maya. Все мы тонем в океане материального существования из-за влияния Майи. But if you will know that you are eternal servitor of Bhagavan Krishna, then you will never get any miseries, any types of good. Но если вы знаете, что вы вечный слуга Бхагавана Кришны, тогда у вас никогда уже не будет никаких несчастий.
ତେଣୁ ଆମେ এই ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମାୟାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ। Due to Maya influence, we are not able to know what is our soul. Из-за влияния Майи мы не способны узнать, что представляет собой наша Сварупа. ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଏହି ମେସେଜଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। In order to give this message that we are Krishna's eternal servitor, Krishna is sending his own representative, Sadhguru. Чтобы дать это учение о том, что мы вечные слуги Кришны, Кришна высылает собственного представителя, Садхгуру. What Krishna is saying, Что говорит об этом? I am the Supreme One. Он говорит, я Всевышний. Bhakta paratara nanyat kirtit asti dhananjaya. No one is superior to me. I am the Supreme One. Никто не выше меня, я Всевышний. I am the sanctioning authority. I am the enjoyer. I am overseer. Я тот, кто дает, я дозволяющий, я наслаждающийся, я тот, кто под чьим присмотром все происходит. Bhaktarev prabhurev cha. Bhaktaev prabhurev cha. Nuhochi bhakta, nuhochi prabhu. Nuhochi parampurusha. ତେଣୁ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଜୀବଟା ହେଉଛି ସେବକ। The only identification of Jiva is he is a servitor of Bhagavan Krishna. Единственное, я Джива заключается в том, что Джива личный слуга Бхагавана Кришны. If servant is thinking I am master, that means he is in illusion. Если слуга считает себя господином, значит слуга находится в иллюзии. ସେବକଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେବ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ମାୟାରେ ରହିଛି, ସେ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଧୁଗୁରୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। Sadhguru, they are coming here and giving us teaching that you are all Krishna das. Садхгуру приходит сюда и учит нас тому, что все мы Кришна дасы. And Sadhguru also say that if you will engage everything you are seeing in this material world for the pleasure of Krishna, then you will get happiness. И кроме того, Садхгуру говорят, если вы будете использовать все, что вы видите в этом мире для удовольствия Кришны, тогда обретете счастье. ସାଧୁଗୁରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ତୁମେ ସୁଖ ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। If we really need peace and bliss in our life, then we can use everything for the pleasure of Krishna. Если мы действительно хотим обрести в своей жизни покой, блаженство, тогда мы все должны использовать для удовольствия Кришны. Where we are now staying, this is just a motel or hotel or guest house. Место, где мы сейчас находимся, это словно гостиница, стоялый двор. So we should develop anxiety, how to leave this place and go to our destination. Мы должны беспокоиться о том, что покинуть это место
и отправиться туда, куда мы должны. ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାର ରହିଛୁ ତାହା ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳା ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବା ବା ଛଟପଟ ହେବା କେମିତି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖ ପାଇବା। If you not leave this guest house, then we will get so much misery. Если мы не покинем эту гостиницу, то нас ждет много несчастья. So intelligent person, they will always try to go to Bhagavan, Разумные люди всегда будут пытаться идти living Maya. покинуть Майю и идти к Бхагавану. बुद्धिमान व्यक्ति से भगवान पाखु जीवाकु चाहिए, माया को त्याग कर भगवान पाखु जीवाकु चाहिए। जमिति बुद्धिमान लोक से लक्ष्य स्थल पहुंचा सब चेष्टा कर। The intelligent one will not remain in this guest house. Rather, he will always want to go to his destination, Разумный человек reach his goal. не захочет оставаться в этой гостинице, а он всегда будет стремиться к месту своего назначения, будет стремиться достичь своей цели. 2 दिन ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ 2 दिन ପାଇଁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଅଠା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। We have come to this samsar for 2 days, Мы на пару дней пришли в эту сансару, but here we are having so much attachment, но у нас just like glue. столько привязанности здесь возникло, и мы, которые к этой привязанности подобны клею. Father, mother, husband, wife, children, so many attachment we have. К матери, к мужу, к жене, к детям. So, how long we will have this attachment? Долго ли у нас будет сохраняться эта привязанность? Very soon it will go. Очень скоро они уйдут. କେତେ ଦିନ ଆମର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଏ ଆସକ୍ତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ଭାଙ୍ଗିବ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା। With whom we will be attached, then this attachment will never go, never break. We should develop our attachment with him. Мы должны развить себя привязанность к тому, привязавшись к которому мы никогда уже не утратим эту привязанность. ଦେହ ସହିତ ଆମର ସବୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉଛୁ ଦେହ ସହିତ। All types of attachment here in this material world we are developing with our body also. В этом мире мы развиваем возможность привязанности лишь посредством своего тела. The soul is going far away from us. Душа уходит далеко от нас. The soul is eternal. Но душа вечна, The body is temporary. а тело временно. So where we are developing our attachment with body, the body will be perished one day. Мы развиваем привязанность непосредственно к телу, но телу однажды придет конец. We had so much love of that body, У нас было столько любви к этому телу, but that body is now become dead body. а теперь оно стало мертвым телом. Where is our Lord? Где наша любовь? ଆମେ କେତେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲୁ ସେ ଶରୀରକୁ, ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ଏତେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଏତେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରୀତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରଟା ମରା ହେଇଗଲା, ଖବ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୀତି ବା ପ୍ରେମ ଯାହା କିଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବା। Whatever love we have, we will have to
Give it to Krishna. Сколько бы ни было у нас любви, мы должны отдать ее Кришне. কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে আমি যে আমরা সংসার করিবা তাহলে সে সংসারটা আমাকে দুঃখ দেবে। লিভিং কৃষ্ণ, if we will make our own samsara, that samsara will give us. Если мы поднимем Кришну, будем создавать собственную самсару, эта самсара будет приносить нам горе. We may, Gaur Krishna Das Babaji Maharaj said, yes, you can make a samsara, but samsara, don't make small samsara, make a big samsara. Вот Кришна Das Babaji говорил, да, вы можете создать свою самсару, но не создавайте маленькую самсару, создавайте большую самсару. Make a Krishna samsara. Делайте Кришну самсару. All are Krishna Das and Das. Все Кришна Das и Кришна Das. সেই সে সম্বন্ধে সম্বন্ধ আমার। সংসার করিও, বড় সংসার করো, ছোট সংসার করে দরকার নেই, কৃষ্ণ সংসার করো এবং সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হো, সমস্ত কৃষ্ণকর দাস দাস। তেଣୁ ইতর বিষয়ের আসক্তি অছি, কৃষ্ণଙ୍କ প্রতি আসক্তি কেମିତି বଢିବ? ইতর বিষୟରେ বিরক্তি ହେଲେ কৃষ্ণଙ୍କ প্রতি আসক্তি বଢିବ, কিন্তু ইতর বিষୟରେ বিরক্তি প্রকাশ କରିବା, বিরক্তি ভাব କରିବା ଏ ସହଜ କଥା। ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ସହଜ କଥା। We have so much attachment for this material samsara. If we give up our attachment, then we can develop our attachment with Krishna. But it is not so easy to give up our material attachment. У нас много привязанности к этой самсаре. Если мы отказались от привязанности, мы могли развивать свою привязанность к Кришне. Однако нелегко отказаться от материальной привязанности. What to do then? Что же делать? Let us try to develop attachment with Krishna. Давайте стараться развивать свою привязанность к Кришне. Then automatically when we will develop our attachment to Krishna, automatically we will be detached from this material bondage. И когда мы будем развивать свою привязанность к Кришне, то естественным образом мы начнем избавляться от материального рабства, от материальных привязанностей. ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ବଢେଇବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆଉ ରହିବ। ଜନୈତି ଆସୁ ବୈରାଗ୍ୟମ୍, ଜନୈତି ଆସୁ ବୈରାଗ୍ୟମ୍। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। Automatically vairagya will come if we will develop bhakti towards Krishna. Когда мы в себе бхакти по отношению к Кришне, то само собой придет вайрагья. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। For that we will have to go for sadhu sangha. И для этого мы должны искать саду сангу. ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। The sadhus are not having other attachment. Саду нет иных привязанностей. They are having only attachment towards Krishna. У них есть только привязанность к Кришне. ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆସକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଇତର ଆସକ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କର ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା। They are rendering bhakti to Bhagavan. Они совершают акцию Бхагавану. We will go for their association, Мы будем искать общение с ними. rendering all seva to God. Будем разными способами служить Бхагавану. So, what is the desire of sadhu? What sadhu is having desire? Кого желание саду? Чего желает саду? ସାଧୁଟାର କ'ଣ ଆଶା ଅଛି, କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, କ'ଣ କାମନା ଅଛି? But sadhu is having desire. Кого желание саду? Life after life I should serve you. Пусть я буду жить за жизнью, служить тебе. This is the only desire of sadhu. Вот единственное желание саду. ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏ ହେଉଛି ସାଧୁର ଡିଜାୟାର, ଏ ହେଉଛି ସାଧୁର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? But the ordinary people, they want, А чего хотят обычные what is люди? their desire? У кого их желание? The ordinary people, they want to get some enjoyment or get liberation. Обычные люди хотят получать какие-то наслаждения или обрести освобождение. ସାଧାରଣ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ସିଏ କିଛି ଭୋଗ କରିବ, ନଚେତ୍ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଇଏ ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁର ଏଭଳି କାମନା ଆଦୌ ନାହିଁ। Sadhu is not having this type of desire. У саду нет таких желаний. His only desire, how can I serve Krishna? У него только одно желание. Как мне служить Кришне? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଟିଏ କରିବି। ମୁକ୍ତି କାମନା ମୁକ୍ତି କାମନା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସାଧୁଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଆମକୁ କେମିତି ଟିକେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ, ଆମେ କେମିତି ସେଇଭଳି ସାଧୁଙ୍କର ଟିକେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା। ଯେଉଁ ସାଧୁ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିର କାମନା ନାହିଁ, କେବଳ ଭକ୍ତି କାମନା ଅଛି, ସେଇଭଳି ସାଧୁଙ୍କର କେମିତି ସଙ୍ଗ କରିବା। The intelligent person, they will always have desire, eagerness, how to get the association of sadhu, those who have no desire for enjoyment and liberation. Разумные люди всегда будут стремиться к общению с саду, с теми, у кого нет желания ни наслаждаться, ни обрести освобождение. ତେଣୁ ବୟସ ହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଇନି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବା? We are now young, so we'll have to go for enjoyment. Why will go for sadhu sangha? Сейчас мы молодые, нам наслаждаться надо, зачем нам саду санга? But those who are really intelligent, they will go for sadhu sangha from the beginning, from the childhood. Но те, кто по-настоящему разумны, с самого начала, с детства будут искать саду сангу. ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ କୁମାର ବେଳୁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ଏ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। କୌମାର ନାଚରିତ ପ୍ରାଜ୍ଞ
धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यपि अध्रुवम अर्थम। जो माने प्राज्ञ विज्ञ से पिलाटी बेलू यही भागवत धर्म पालन करेंगे कहीं ना ये मनुष्य जन्मटा दुर्लभ जन्म हेले मध्य ये अध्रुवम यह सबुदिन रहा दिने निश्चित भाव नष्ट हो केबे नष्ट हम कि कहीपर This human form of life is perishable. When one will die, nobody can say. Человеческая форма жизни приходящая, и человек не знает, когда он умрет. Human form of life is very rarely achieved life. И редко можно обрести человеческую форму жизни. But in this human form of life, one will get the Paramartha spiritual realization. Однако в человеческой форме жизни можно обрести парамартху, можно осознать духовное. ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତାଧିକ୍ୟ ରୋଗ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିଟା ବି ପିତା ଲାଗିବ। Those who are having so much bile secretion, if they will be given the sugar candy, rock candy, they will say this is bitter. Те, у кого выделяется очень много желчи, даже если дать им сахарные леденцы, они скажут, что это горькое. But the doctor, the Kaviraj, Ayurvedic doctor, he knows that this type of disease can be cured by Mishri and some other medicine. Однако юридический врач Кавирaj знает, что эту болезнь можно вылечить с помощью миксеров, с помощью леденцов и определенного лекарства. So he will prescribe the medicine to take with Mishri, with the rock candy. Он пропишет лекарство, которое нужно принимать вместе с миксером. So therefore, जे जानी से कहब जे मिश्री सहित औषध टे खाइले तुम से पित्त रोगटा दूर ठीक से भाव में जे जानी से कहब जे तुम्हें ये साधु संग कर तुम्हें तुम स्वरूप तत्व एवं कृष्ण स्वरूप तत्व दुटा को बुझीपार भगवत स्वरूप तत्व जीव स्वरूप तत्व Those who have knowledge, they will say, if you will give up bad association, you will go for sadhu association, then you will be able to know about your Swarup and Bhagavat Swarup. Те, у кого есть знания, говорят, если мы откажемся от дурного общения, будем искать общение с саду, тогда мы сможем постичь твою сварупу и собственную сварупу. तेणु आमर कर्तव्य होची आमे सर्वादु दुसंग त्याग करिबा। Our first and foremost duty is to give up bad association. Первейшая наша обязанность – отказаться от плохого And you should go for sadhu association. и искать общение с садом. यदि भक्त संघरे आमे रहिबा साधु मेल रहिबा साधु संघ रहिबा ताहले हमरो भक्ति जान if you remain with bhakta, if you remain with sadhu, then we can develop bhakti. Если мы будем находиться в бхактане, находиться в саду, тогда мы сможем развить свой бхакти. दुसंग रहिले असत्संग रहिले
हमको ये माया को उपभोग करने की इच्छा है। If we will remain with bad association, then we will develop desire to enjoy this Maya. Если же у нас будет плохое общение, то у нас разовьется желание наслаждаться этим миром. Therefore, we should go for sadhu association. Поэтому не должны искать общение с саду. Sadhu association means we should go to sadhu and listen Krishna Katha. Общение с саду означает, что мы должны идти в Sadhu. саду, слушать Кришна Катху, слушать Бхагавата. साधु संग माने होची आमे साधु को पाक जीवा साधु कृष्ण कथा कहउछन ताको श्रवण करिवा भागवत कथा श्रवण करिवा काई संग So this is sadhu sangha. This is the real sadhu sangha. One should go and listen Bhagavatam, listen Krishna Katha. Настоящий саду санга заключается в том, что нужно идти к саду, слушать Бхагавату, слушать Кришна Катху. साधु संगे निज तत्व अवगत हन निज तत्व जानियार संसार नचाय केन बा भजिनु माया करे हाय with sadhu sangha one will know about his own swarup tattva and when he will be able to know his swarup tattva then he will lament why so much I develop attachment with Maya. Благодаря общению с саду человек сможет узнать татву, свои сварупы. Когда он узнает свою сварупу татву, он начнет сокрушаться. Почему я так долго был в Майе, жил в Майе? निज तत्व जानियार संसार नचाय केन बा भजिनु माया करे साधु संगे निज तत्व अवगत one will be able to know his own thought. साधु संगर निज तत्व ना जानिबो निज तत्व जानि कि से दुख प्रकाश करबो काहे कि माया रे पसु काहे कि माया सहित मन संपर्क जोड़िबो one will be able to come out from the clutches of Maya if he will have real sadhu. Человек сможет вырваться из тисков Майи, если у него будет настоящий саду санга. Hare Krishna. जय श्रीमद् भागवतम महाराज की जय श्री गुरुपाद पद्म की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की श्री राधा गोपाल जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की शिवोनिकाय की समवेत गौर भक्तवृंद की जय गुरु तुलसी माता रामचंद्र दास गुरु महाराज की जय। Thank you for the last class. I have two questions. The first question is, you said something about the gurus chanting kirtan in the ear of the disciples. What does that mean? Guru does kirtan in the ear of the disciple. Guru speaks Krishna. Два вопроса. Один, что гуру воспевает, ученика, что это значит? Значит, что значит? Кто надо отвечать? Значит, он совершает киртан ученика, что говорит Кришна. And the second question is, very often I feel I'm alone, and how can I feel or I can realize more that the Guru and Krishna is always with me and I'm not alone? How come I? Второй вопрос, я часто чувствую себя одиноко, как мне осознать, что Гуру будет со мной, я не одна. Very simple thing that you are living one, you are not a dead one. Living one means Paramatma is inside. Paramatma is present inside. So I am not alone. Paramatma is with me.
просто понять, я жива, я не мертвая, поэтому я, как во мне Параматма находится, я не одна собой Параматма. The dead body doesn't have Atma Paramatma. В мертвом теле нет Атмы The Параматмы, living one is having Atma Paramatma. а в живом теле есть Атма Параматмы. So therefore, we should always know that the Supreme Lord is always with you, always with us. Мы должны знать, что Верховный Господь всегда с нами. Theoretically, I know, but I cannot feel this. That you are feeling that you are surviving even first conscious one. Теоретически я это знаю, но я не могу Unconscious сказать. being means Krishna is inside. Однако вы чувствуете, что вы продолжаете жить, что вам есть сознание. Это значит, что Кришна есть внутри. Can I also speak with Krishna inside of me? Yeah, when your material attachment will be stopped, then you can feel, you can talk with Paramatma, you can talk with Krishna. Могу я так говорить? Кришна, который внутри. Ответ да, когда прекратятся ваши материальные привязанности, тогда вы сможете говорить с Кришной. How can I feel more that also Guru is always with me? Huh? How can I feel more or realize more that Guru is also always with me? Как мне лучше осознать, что Гуру всегда со мной? Guru and Paramatma, there is no difference. Нет разницы между Гуру и Параматмой. Paramatma is manifesting as Guru. Параматма проявляется в образе Гуру. Towards Maya. In this Trihasta Asana, is that we are very attached with the children and our spouse for one life. Until then, we have attachment. And how long it will be. You should have attachment always. How we know that our partner is not in mind? That is the point. If you think that this child is not mine, Krishna's one, then you should have the attachment, no problem. Говорит о том, что у нас не должно быть привязанности, но на греха старшими, у нас привязанности и вопрос, You are taking care of Krishna's child. до какого детям. Now is about our partner life. Which life? Our partner life, husband or wife. If they Spouse. are No, husband or wife. Husband. No. husband or wife. No. How do we know that they are not in Maya? There? It's very difficult in this because sometimes But they are- not possible. Difficult, not possible. It says how we know that they are not in Maya. How we know that the husband or wife is not in Maya. Not in Maya. How you know? We are not in Maya. Because when your desire will be to serve Krishna, the same time your husband's desire will be there, then you know that you both are not in Maya. Если вы касается привязанности к ребенку, если вы понимаете, что ребенок это Кришна, слуга Кришны, и вы всегда помните об этом и заботитесь о нем, то вы всегда будете сохранять привязанность к ребенку. Если Why in the Grihastha Ashram is allowed because recently Grihastha ashram? yeah, recently I saw so many they are divorced because they divorce. Divorce. Why is it? There is no divorce in Vedic marriage. Prabhupada said already. почему столько разводов среди греха? Ответ. Прабхупада говорил, в ведической системе нет такой вещи, как развод. How to keep it's not divorce? Yes, we have to tolerate and cooperate with each other. Как говорить разводы? Why there is divorce? Терпеть сотрудничество. Ответ, а почему происходит развод?
Why divorce is taking place? Почему происходит развод? Вопрос также, как понять, что муж или жена не в мае? Ответ, если вы думаете, как служить Кришне, и муж ваш тоже думает, как служить Кришне, вот это вы можете понять, что вы не в мае. Husband wants some material happiness. Wife wants some material happiness. Почему развод? Муж хочет получить материальное счастье, жена хочет получить материальное счастье. If husband is not able to give material happiness to wife, then wife is becoming angry. Муж, если не может получить материальное счастье жене, жена начинает... Wife is not able to give material happiness to husband, husband is becoming angry. Жена не способна Then fighting, quarreling, divorce, finish. материальное счастье мужу, муж тоже начинает гневаться. Тогда они начинают ссориться, и сражаться и разводятся. Because in the center, only our own happiness is there. Потому что в центре только наше собственное счастье. If Krishna's happiness will be there, then there will be no divorce, no quarreling, no В fighting. центре будет счастье Кришны, то не будет ни развода, ни ссор. So we can make our samsara, but we can make Krishna samsara, not our own samsara. Мы можем создавать свою самсару, но это не должна быть не наша собственная самсара, Then there will be no divorce. а Кришна самсара. Тогда вообще не будет развода. How to get from that realization to Krishna and А как достичь такого сознания и завести Кришну в центр? We will go for more sadhu sangha, more Krishna katha. Больше общаться с саду, больше слушать Кришну как-то. If our guru already left this material body, how do we do? We get enough to get another Diksha guru or not? Is that If we have our love for our guru and we are fixed with our guru, then this instruction will come from guru in different ways. Если нас гуру уже покинул планету, что нам делать, мы должны получать наставления от другого гуру, от обшедшего гуру. Ответ, если у нас есть любовь к своему гуру, если мы сосредоточены к своему гуру, тогда от нашего гуру мы будем разными способами получать наставления. In that case, guru is not out of our vision. В этом случае гуру не уходит из поля нашего is зрения. that okay not finding any Diksha guru? Is that okay? No problem if we are not finding any If we have so much attachment, love, our loving relationship with guru, then we will get everything. Whatever is needed for us, we will get it. То есть допустимо ли, что мы не будем находить никакого шедшего гуру? Our guru may send someone from whom we can get all types of teachings. Ответ, если у нас очень сильная привязанность к любой гуру, тогда мы все получим с любого гуру. Или гуру может прислать кого-то, кто будет давать нам возможные наставления. How we keep the sadhana our guru already How you do? keep the sadhana if our guru is already and we don't have the Diksha guru or something. Yeah, first we'll have to see those who are senior Vaishnavas are there, those who know better than us, we should associate with them. Как быть, если сохранять оставаться саду сам, если наш гуру уже покинул этот мир, и наследник ушедший гуру? Ответ должен быть смотреть, если какие-то старшие вайшнавы, которые больше нас знают, мы должны общаться с ними. Гуру Махарадж, вот мы должны бороться за нашими, да? Вот неизвестно сколько, но мы не знаем, как они выглядят и как с ними бороться. Да? Вот в православии там каждая анатма, она как имеет олицетворение. Их называют просто бесы. We must fight with anarthas
but we don't know how they look like. Huh? We don't know how they are looking. Their appearance, how they look like, we don't know. So in Christianity, they understand that all these different vices, they are personified by every vice, every sin is personified by some demon. So, Right. by some demon, some demonic being is personifying every sin, every kind of sin. Когда человек встает на духовный путь, сначала начинается маленький переход, да, помельче, маленький. И он там молитвой, а с ними, он с ними будет, пока они не исчезнут. Да, правильно. When one just comes to the spiritual path, then he has to deal with some small demons. When one only begins his spiritual path, he has to deal, some small demons are coming. Small demons. Yeah, so he is doing prayer, doing tapasya, in this way he is conquering them. Сразу хочу оговорить, чтобы не говорить про алкоголиков, которые напиваются и видят нечистую силу, когда горячие напиваются. But we don't mean those who are taking alcohol and after taking alcohol they are seeing some hallucination. Something hallucination, something they're saying. And she doesn't mean that. Это исповедь святых людей, старцев, которые с условием описываются. Some saintly Christians, saintly Christian teachers, they are describing their own experience, how they were fighting with these demonic beings. Когда по мелочи все пройдут, потом уже проявляется вот этот, поэтому на санскрите называется братишка. Вот, он уже большой такой. When these small demons are finished, then the big one will come, who is called, in Sanskrit, he is called Pratishta. Когда одолеют этот самый один вес братишка, приходит огромный, без гордыни. And when they conquer this big demon, Pratishta, then the huge demon comes, who is called pride, or false pride. То есть это пока ты идешь в Богу, да, тебе постоянно кто-то будет самым преследует, пока ты совсем всех не победишь. So, as long as you are on your path to God, we are on your path to God, and we have not yet reached Him, all the time some demon will come and we have to defeat him. Я не знаю, в других религиях есть такое вот видение? I don't know if in other religions there is such a conception of this. Ну, в вайшнавизме это было что-то абстрактное. But Надо бороться там жадностью, Yes. завистью, да. Even in other religions there is such a conception of these demonic beings, but in Vaishnavism it is like abstract. Only one should conquer greed or one should conquer other bad qualities. Вот, как вот ваше видение это самое? Ну, потому что если святые говорят, ну, мы не будем говорить, что они умалишенные, потому что они действительно нет. How do you see it? Because those saintly persons who are saying that they were fighting with some demonic entities, we cannot say that they were crazy, they got some enlightenment. So how do you see it that? Вот в вайшнавизме похоже нет, да? But seems like in Vaishnavism it is not there. Как бороться с тем, чего не видишь, не знаешь. Побороться или нет? In Christian society, those who are saintly person fighting with demons, they said they defeated demons. Те христианские общества, святые, которые сражались с демонами, они говорили, что они победили демонов. Да, они просветленные. Ну, есть это не в наше время. Есть такие старцы, которые действительно не достигали просветления. In all the times, yes, they said that they defeated demons and they attained enlightenment. Видели Брахмаджьоти, единицы достигали Параматмы. Единицы людей. And they saw Brahmajyoti and only very few could attain Paramatma. So they will face demons. They will face demons. Да, им придется иметь дело с демонами. You should become bhakta, you will not face any demon. А вы должны стать бхакти, тогда вам не придется иметь дело с демонами.
Because they are having Brahman realization, Paramatma realization, they will face demons. Из-за того, что они постигают Брахман, постигают Параматму, им придется встречаться с демонами. But if someone will have bhakti, he will never face demons. Но если человек будет бхакти, ему никогда не придется встречаться с демонами. То есть их путь следует рассматривать как восходящий путь. So can we say that they are traversing the ascending path? Поэтому такие вот самые... They Who are are, ascending? they are this Christians. Yeah, They are they are going by going the... ascending. Yes. Да, они идут по восходящему пути. Therefore such problem. We should not bother about demons. Мы не должны беспокоиться о демонах. We should always think how to serve Krishna nicely, Мы всегда должны думать о том, как хорошо служить Кришне. give him pleasure. Ему доставлять удовольствие. So he has all types of Shakti. Он обладает всеми видами шакти. He will kill all the demons. Он убьет всех демонов. In Vrindavan, so many demons were killed by Krishna. Кришна в Вриндаване столько демонов убил. Big demons, not small, big Очень demons. больших и маленьких демонов. So he can kill all the demons. Он может убить всех демонов, но не в этом проблема. We should develop bhakti towards him. Мы должны развивать свои бхакти ему. Guru Maharaj today, Baladevji came and also sometimes Guru Maharaj says that Balaram is the personification of Aishwarya. Huh? Sometimes Guru Maharaj explained that Balaram, he is the, we can say the source or the personification of all Aishwarya. And Krishna is like the personification of Madhuri. And even Guru Maharaj explained that devotees have awe and reverence, they have even some fear to Balaram. But with Krishna they can deal with Vishramana. But my question is, in Vrindavan, still Balaram is like the personification of Aishwarya. Still they feel some awe and reverence to Balaram. Vrindavan Lila. Huh? In Vrindavan Lila. In Vrindavan Lila, the Aishwarya is covered up. So then they can play also with Balaram. Yeah, Balaram also plays. Then but then when it is said that In Balaram, Vrindavan there is no Aishwarya Lila, there is all Madhurya Lila. but then why Balaram is considered to be the personification of Aishwarya? Yeah, Balaram is Anantadev, Balaram is Vaikuntha, the Lord of Vaikuntha. Balaram is Aishwarya, manifestation of Aishwarya. But But in Vrindavan, Balaram is that his Aishwarya is covered up by Madhurya. Because Madhurya Lila cannot be manifested if Aishwarya will be there. so it can be said that Balaram, all these Aishwarya forms, they are coming from Balaram. But Balaram in Vrindavan, he is not manifesting any Aishwarya. No, he is in Vrindavan. Вопрос такой, Гуру Махарадж объяснял, что Баларам, он воплощает в себе или олицетворяет всю Айшварию, а Кришна это воплощение олицетворения Мадхури. А вопрос такой, во Вриндаване тоже Баларам олицетворяет всю Айшварию, то есть преданно относится к нему с благоговением, с почтением, даже со страхом, как говорится о Балараме. Ответ нет, Вриндаван стимулирует Мадхури, там Айшвария скрыта. Вот. Но о Баладеве обычно говорится, что он и владыка, проявляется как владыка Вайкунхи. То есть все формы Айшвари, все Айшвари скрыты от него, но в самом Вриндаване он не проявляется. Поэтому в Вриндаване он тоже участвует в разных мирах, в играх. Он не проявляет Айшвари, но он не источник Айшвари, который за пределами Вриндавана проявляется. And you said the attachment to our family, like with the children we can think this is Krishna's child, so this attachment is okay.
But I have so much attachment from my own parents. How can I reduce it? If you understand your parents are Krishna's bhakta, then that attachment is okay. If they are not Krishna bhakta, why they? Не сильно привязываться к своим говорят, Not Krishna's bhakta then? They are not Krishna bhakta. So, why you will have unnecessary attachment for them? Когда привязываться к своим семье, у меня такая сильная привязанность к I родителям, think they give me so much. как бы. It's all material love. Если они Кришна Бхакты, то у них проблемы нет в том, чтобы быть привязанными. А если они не Кришна Бхакты, зачем привязаны к ним? Но они столько любви ко мне проявляют ответ, это материальная любовь. What is the what is the topic? One must listen tattva from sadhu. Тема сегодняшней лекции такова. Надо слушать таству и слушать саду. More easier. Pressing here. From floor, some high place is there or something high is there, then body there.